Tona kulumka ini kaisa जों nangmani kaisa जों press conference chini party IPFT ni angoi जों kaisa kokma saklaika जों joto saimano sara bisho prithibiro chini bharatbashor bahaino tei tripura bahaino chini coronavirus COVID-19 no tei balai khane jingjala ko phajak balai wana raijak जों lockdown khamini bahaino 2-3 मास 3 मास थांका tei chini tripura bahaino gobang chini rogi baregoi tongo sabung brung manjogoi tongo aboni bagoi जों jottono wana laijak chini tripura hasteo bahaino chini sorkaro जों bar no जों meeting khlailekha meeting khlai जों salaika je chini lockdown no ma bare ronai o jarago ang kaisa kok saklaino musugo जों kaisa potrika nukha chini CPM ni mouth speech nini desar kotha aro borok sakha je chini lockdown khaimani chini 4 tarik August ro जों khaimani a lockdown abo tini chini muslim taku bukhurok no boroni je idul zaha bono kasona bagai ti borok aro tini গণতান্ত্রিক রায়দা প্লাস বড় বড় সুয়ে রয়ে হাইনি বড় সামানি আবার তৈরি আং কাছে কক সানা মুসুগো যে চিনি সরকার কোনো মাহাই মনোভাব করেই মনসমান করেই বিজেপি আইপিএফ সরকার जों যত বানি কথাই দङ जों যত ধর্মনো जों मानेगो যত জাতিনি সেন্টিমেন্ট जों बुजिगो अबाय क्लाय तिनि अबा कायसा तिनि पेन्डेमिक कोरोना भाइरास तैयै जों नुखा थांनाय दिनाव बाहायनो दिनै गोबां उत्सव गोबां पूजा जों खालामलिया दिनै नोंनि खारथि पूजा जों साइमानो बलायखनो उत्सव कतर आबो जों खालामलिया गाहाम खालामलिया तै दिनै केर पूजा हाजार हाजार लाख लाख बरक उथुमो एक सप्ताहनि केर पूजा आबो जों गाहाम खालामलिया तै दिनै गरिया पूजा आबो जों गाहाम खालामलिया तै दिनै गुड फ्राइडे दिनै ख्रिस्टान ताको बुखनो बागै abo जों खालामलिया तै बुद्ध पूर्णिमा दिनै बुद्ध रंनि बागै abo जों गाहाम खालामलिया जों जतनो साइमानो आ जरागो किन्तु जों लुगिया दिनै कम्युनिस्ट पार्टीनि बरगरक कम्युनिस्ट पार्टीनि नेतारक बा दिनै देशर कथारक कोनो सुइया तामंगै दिनै केर पूजा मा खालाया तामंगै दिनै गया पूजा मा खालाया तांगै दिनै गुड फ्राइडे मा खालाया अहायके बर कोनो मेनसन खालाया आ जरागो बर साइलेंट दंगो अमर जोंनुखा कम्युनिस्ट पार्टी कोनो समय दिनै इसे त्रिपुरासानि बागै गंथाय बारायनि बागै बरक खामानि करै आजरा बरक सामा खामो तांगै केर पूजा मा खालाया तांगै गरे पूजा मा खालाया तांगै निनि अमहाय गोबां गुड फ्राइडे मा खालाया बुद्ध पूर्णिमा मा खालाया आबो बरक तां साया आबो बरक साइलेंट दङ तार माने जों बुजिखा कम्युनिस्ट पार्टी निनि CPM पार्टी কোনো সময় তিনি ত্রিপুরা সারগ্ন তিনি গंथाय बारानो बर' हामजागिया बरनि कोनो बरक साया তিনি হঠাৎ করে বরক সাকাতাঙ্গै তিনি মুসলিম তাকু বুহরংনি ঈদুল জহা আবো তাং খাইমেয়া হাই बर প্রশ্ন খাইगा আবো কাজেই আর নাও जों ওয়াছনাই দরকার তিনি জনগণ দাও তিনি পাবলিক ওয়াছনা দরকার जों তিনি অবনো সাও जों তিনি মুসলিম বাইরানো जों हामजागो जों बरनि रेसपेक्ट खायो बरनि इदुल जहानो जों जाजागो बरनि आनि तरफ थेके आनि व्यक्तिगत तरफ थेके आनि परिवार नेंगै आनि सरकार नेंगै आं बरनो आनि पाइफले हामबाय आनि खुलुमा याफारो जत्तो चिनि खना चिनि 1 तारिख अगस्त चिनि इदुल जहा आंनाय जत्तोनो गाहाम करें खायगै जे सोशल डिस्टेंस मेंटेन खायै सरकारनि जे आयदा आइन कानुन मानेगै दरक पलायना उथुम आं जत्तो आनि मुस्लिम ताको बुख्रगनो आं आनि खाबाय खुबाय कबक जाओ।